हुकूमत इस वक्त कह सकते हैं हम बड़े आसानी से कि बड़ी ताकतवर पोजीशन में है दुनिया भर में। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, ये वक्त है कि अपोजिशन पर भी सर सख्तियां ज़रा कम की जाएं, उन पर भी हौला हाथ रखा जाए, सियासी इस्तेहकाम को मुमकिन बनाया जा सके और अपोजिशन को सियासी स्पेस ज़रा उनके लिए भी क्रिएट की जाए। इख्तियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त वो फतूहात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। एक हमला हुआ था पाकिस्तान पर मई में, और फिर 10 मई को आपने जो उसका जवाब दिया, अप्रैल से जो कहानी उन्होंने शुरू की और फिर आपने जो 10 मई को उसका जवाब दिया है, तो वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आबोताब के साथ, पूरे अपने शबाब के साथ वो जारी है। फिर ईरान पे जो हमला हुआ इजराइल का, उसमें जो आपका किरदार रहा वो शानदार था, और वहाँ से पहली बार, हालांकि ईरान के साथ हमारे बड़े डिस्टेंसेस रहे हैं, वहाँ से दिल पाकिस्तान और शुक्रिया पाकिस्तान के नारे बुलंद हुए। फिर कतर का वाक़या अभी रिसेंटली है, हफ्ता पहले पुरानी बात है, और आपके वज़ीर आज़म ने सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो कतर चले गए। वो ऐसा ही था कि उन्होंने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा की इमामत का एक आगाज़ करने का, एक बाब का आगाज़ कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म की जोड़ी जो है, अल्लाह सलामत रखे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान जो जिसके टूटने की बातें हो रही थी, जिसके डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी, दिवालिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, वो पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह सर उसके बिल्कुल बरक्स जो कुछ हो रहा है वो बायज़ियत पाकिस्तानी इंतहाई खुशाइंद है। अल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह से रखे। मुझे फरमाइए इख्तियार साहब, कुछ खबरें, जी सर मेरा सवाल भी ले लीजिए, ऐड कर दीजिएगा इसमें। कुछ खबरें चल रही हैं MBS के हवाले से कि वो गालिबन अगले महीने या उसके अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ये बड़ा अहम दौरा होगा सर, इसको जरा प्लीज कंफर्म कीजिएगा। देखिए, ये मुआहदा जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा आपने वहाँ पे जाके किया है वज़ीर आज़म ने सऊदीया में, इसमें 5 मुस्लिम ममालिक और तैयार हैं शामिल होने के लिए, एक नॉन मुस्लिम मुल्क भी उसमें तैयार है। और ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुआहदा नहीं है, जैसे किसी बड़े मरज़ की दवा होती है, इलाज शुरू होता है तो छोटे मरज़ खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपकी इकॉनमी की बड़ी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी बड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो है, अभी आप अबू ज़रशाद साहब से पूछ रहे थे, मैं आपको बताऊं कि इट्स डबल देन CPEC। ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। MBS का दौरा भी हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब भी एक और दौरे में वहां पर जा रहे हैं, और MBS के साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक बहुत बड़ा वफद जो बिजनेस कम्युनिटी का है वो भी आ रहे हैं। वो फिर यहाँ पर ऐलान करेंगे कि मतलब पाकिस्तान में वो किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। वो फिर गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा उसके लिए प्रोग्राम मुनक्किद होगा, और वो बहुत कुछ है, बड़ा कुछ है। आप समझ लें कि पाकिस्तान बनना एक बड़ी नेमत थी, अल्लाह का एक बड़ा तोहफा था। उसके बाद एक मुत्तफ़िका आईन बनाना एक बड़ा एक कारनामा था। फिर उसके बाद एटमी प्रोग्राम, फिर एटमी धमाके, और उसके बाद फिर इंडिया को शिकस्त देना। MBS के दौरे के हवाले से जी इख्तियार साहब, आपने MBS के दौरे के हवाले से कंफर्म किया कि वो दौरा करेंगे, और ये गालिबन नवंबर में होने जा रहा है दौरा। आई होप जी, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर। और ये दौरा जो है ये कोई मामूली दौरा नहीं है, वो दौरा होगा जिस तरह अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना, वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा की आंख का तारा नहीं बने, वो इस वक्त पूरी दुनिया के कैमरे उन पर फिट हैं, उन पर, फील्ड मार्शल पर, पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी अवाम पर, हमारे मुस्तकबिल पर। जो MBS का दौरा होगा वो पूरी दुनिया की मीडिया की लेम लाइट और उसका मरकज बना होगा। बिल्कुल उसके बाद जो बिल्कुल दुरुस्त बात है इख्तियार साहब। अब मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, तो जो मेरा सवाल था ना, मैं उस पर जरूर बात करूंगी कि हम जब इतनी कामयाबियां और इतनी तरक्कियां हम समेट रहे हैं, सबकी नजरें हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, हमारे चीफ साहब पर, तो फिर ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा ऑपोजिशन के लिए भी जरा कुछ स्पेस क्रिएट हो जानी चाहिए कि जब कोशिश की गई है वो बेसूद रहा है ना। इख्तियार वली खान साहब, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ है, इसका अफगानिस्तान पर क्या असर होगा? क्योंकि जो फैसल साहब बात करें एंगेजमेंट्स की, तो अभी ये चीन ने भी तो एक कोशिश की थी, लेकिन तर्ज हुकूमत जो तालिबान हुकूमत का है वो नहीं बदला। तो क्या सऊदी इन्फ्लुएंस काम करेगा, आपको लगता है?
دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو فیصل بھائی نے بات کی ہے نا کہ افغانستان کا کیس جو ہے وہ دیٹس اے کمپلیکیٹڈ کیس. وہاں پر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ خود افغان حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. اور کچھ چیزیں وہاں پر افغانستان ایک ایسی چیزوں کچھ چند چیزوں کا مرکب بن گیا ہے کہ وہاں پر مختلف ممالک نے اپنی اپنی آرگنائزیشن لانچ کر کے رکھی ہے جو وہاں کی حکومت کے کنٹرول میں ساری نہیں ہے. اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی بات درست ہے, آپ کے سوال اور آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے کہ سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہمارا ہوا ہے اس کے آپ کو اور بڑے دور رس نتائج جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے امن سمیت. اور افغانستان کے ساتھ آپ کے جتنے معاملات ہیں مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں, صرف تعلقات نہ ہو, اچھے تعلقات ہوں, صرف امن نہ ہو بلکہ امن سے بڑھ کے تعلقات, ایک بہتر رشتے کے تعلقات ہوں. لیکن وہاں سے افغان سرزمین کا پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال ہونا وہ ایک قابل مطلب اس پہ بندہ کیا کہے, وہ کوئی اچھی بات نہیں, بہت افسوس ہوتا ہے اس کا. اور اس بات کا جو ہے کئی بار ان کو شکایت بھی کر چکی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پچھلے دنوں تو وزیر اعظم صاحب نے پھر بڑا واضح طور پر کہہ دیا نا کہ پھر آپ سلیکٹ کر لیں, آپ چوز کر لیں, یا دہشت گردوں کو چوز کر لیں یا پھر آپ پاکستان کو چوز کر لیں, کیونکہ پھر آپ نے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا. اب اختیار صاحب اب ذرا تھوڑے سے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے نا کوئکلی ذرا پولیٹیکل ایشوز کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے اطلاعات اور خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے پیمپ سے اپنا ٹیسٹ یا علاج وغیرہ کروانے سے انکار کر دیا. از اٹ ٹرو سر؟ اچھا, میری نالج میں ایسی کوئی بات ہے نہیں, ورنہ میں ضرور اس پہ کامنٹ کرتا. لیکن اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو ان کی مرضی, اگر وہ کسی اور اسپتال سے کرانا چاہتی ہے تو شاید اسی لیے انہوں نے انکار کیا ہوگا. لیکن ان کو تو وہ تمام فیسلٹی, ایسی کوئی خاص بیماری تو, اور اگر وہ کروانا چاہتی ہیں تو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی ان کو. میرے خیال میں بشرا بی بی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر ہوا تو حکومت کو اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی. یہ ان کا بنیادی رائٹ بنتا ہے, ضرور وہ فیسلٹیز ان کو دی جائیں. نا صاحبہ, اختیار صاحب لاسٹ کامنٹ, بالکل وقت ختم ہو گیا سر, آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کی جو ٹرین ہے وہ بھی چھوٹ گئی ہے, جو بس ہے وہ بھی چھوٹ گئی ہے, جو جہاز ہے وہ بھی فلائٹ جو ہے جا چکی ہے, یہ پلیٹ فارم پہ رہ چکے ہیں. اب ان کو اس طرح مذہبی کارڈ اور اوٹ پٹانگ کی حرکتیں, کبھی مشن نور کی, کبھی کچھ اور اسی طرح کی باتیں اختیار صاحب مجھے یاد ہے 2019 میں 20 میں آپ لوگوں کے لیے کی جاتی تھی. لیکن آج دیکھیں آج پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور ماشاءاللہ گورنمنٹ جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے. آپ تینوں مہمانوں کی میں بیدار ہوں, وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے, فلسطین کو, کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.